22. jun 1941. Preko 3 miliona nemačkih vojnika, praćenih sa oko 3000 tenkova i aviona, iznenadno prelaze granicu Sovjetskog saveza i u 1 ujutro počinju čuvenu operaciju Barbarossa. Njihov cilj uništiti Moskvu. Ovo će biti presudni moment u istoriji Drugog svjetskog rata, koji će dovesti do propasti Trećeg rajha. Nešto čega mnogi u pokrojenoj Evropi, pa ni sam Hitler, i dalje nisu bili svesni. Šokirani narodi Crvenog giganta nisu bili spremni na ovako munjevit napad Nemaca, dok je čak i Staljin odbio da se suoči sa činjenicom da njegovoj državi sledi katastrofalan period. Međutim, zašto je Nemačka napala Sovjetski savez? Za njih dve nisu bile prijateljske države koje su raspodelile istočnu Evropu. Kako to sad odjednom Nemci napadaju, a da Rusi nisu bili ni spremni na taj napad? Fantastično pitanje, dragi pratioče. Na čije odgovore ćeš dobiti samo ako se subscribe-uješ. Pozdrav! Da bismo razumeli kako je došlo do toga da se savez između dve države raspada i da ubrzo dolazi do napada, moramo da se dobro upoznamo sa vrlo bolesnim verovanjima Hitlera i njegovim bolesno lojalnim sledbenicima koji su sprovodili njegove ideje u dela. Hitler je ovdje imao više motiva. On je stvorio i u Nemačkoj popularizovao izuzetnu rasističku ideologiju okrenutu protiv Slovena. On je verovao da su slovenski narodi niža rasa od Nemaca i da ih treba ili istrebiti, ili proterati, ili baciti u ropstvo kako bi radili za, kako on kaže, uzvišenu arijevsku nemačku rasu. Ovakvom razmišljanju je doprinela njegova želja da svoju državu proširi po plodnom zemljištu Ukrajine, koje će onda potom moći da hrani gusto naseljenu Nemačku, takozvani Lebensraum, odnosno životni prostor. Ova takođe bolesna ideologija je imala za cilj da pokori ceo evropski deo Sovjetskog saveza kako bi se obezbedili resursi za rast nemačke populacije i nastavak rata. Pritom ne mislim samo na pšenicu, već i na sirove materijale poput minerala i naravno nafte. Nafte je neophodna da se hićim pohod održava u životu. S obzirom da su britanske pomorske snage uspešno sprečavale pomorsku trgovinu Nemaca s ostatkom sveta, jedino kako bi Berlin mogao da ostvari svoje ciljeve je da se koncentrišu na Sovjete. I to posebno na Ukrajinu i upravo ovde na Kavkaz. Ukrajina je zbog najplodnijeg zemljišta na svetu, černozema, bila idealna meta Hitleru kako bi nahranio svoj narod, dok je Kavkaz, prebogat naftom, bio preko potreban kako bi obezbedio gorivo za 1000 tenkova, aviona i ostala vozila. Ironično, upravo zbog te britanske blokade, Nemci su najviše trgovali upravo sa Sovjetima kako bi preživjeli rat. Šta ti je istorija, brate? Dakle, njegov cilj je bio da osvoji te teritorije i obezbedi svoj vojsci i narodu resurse, dok bi slovensko stanovništvo pobio, izgladneo, asimilovao, proterao ili bacio u ropstvo kao radnu snagu. Tako bi Nemci imali prostora da se tu nasele i sami proizvode neophodne resurse za Treći rajh. Ne treba naravno zaboraviti da Hitler i nije bio baš najveći obožavalac komunizma. On ga je video kao instrument jevrejske zavere koji je za cilj imao da uništi nemački narod. I onda kad takvu priču prodaš masi, a on je bio jako dobar u prodavanju takvih priči, naravno da će onda dobar deo te mase da nasene na tu spiku i da slepo prati svog diktatora u bilo kakav pohod. Koliko god je taj pohod krvav. Sve ove ideje Hitler detaljno predstavio u svojoj izuzetno kontroverznoj knjizi Mein Kampf, ili ti Moja borba. Berlin je u avgustu 1939. sklopio pakt o nenapadanju sa Moskvom, i to bolje poznat kao Molotov-Ribbentrop pakt. Hitler je to naravno mudro odigrao, kako ne bi morao da brine o ratu sa komunistima i kako bi svoju resursima ograničenu državu mogao da proširi na dobar deo Poljske, Čehoslovačku, Norvešku, Dansku, Benelux, Francusku i ceo Balkan. Ovoj Nemačkoj, koja je sve do dolaska Hitlera na vlast 1933. bila u teškoj ekonomskoj krizi, sad omogućilo da ekonomski procveta. Zbog ovoga, njegova popularnost je eksplodirala u Nemačkoj. I ono što je najgore, što su se mnogi pravili slepi po pitanju tretiranja tih pokorenih naroda. Jednostavno, Nemci su bili u delirijumu, koji je Hitler konstantno podgrevao sve većim megalomanskim obećanjima o kontrolisanju miliona kilometara kvadratnih. S druge strane, Džugašvilu je bilo vrlo jasno da Hitler ne podnosi komuniste i bio je i tekako svestan da ovaj samo čeka priliku da ga prevari i napadne. Ali za sad, ovaj pakt i Sovjetima ipak omogućio da
se prošire po ostatku Poljske, Baltiku i da uzmu malčice Finske, što im je dalo veću distancu između Moskve i granice sa Nemačkom. I mada je, verovali ne, ovaj pakt trebao da traje čak 10 godina, obojice su bili svesni da je to samo privremeno rešenje i da je samo pitanje ko će ga od njih dvojice prvi iskoristiti kao toalet papir. Demonetizator, ohrabren svojim dosadašnjim pobedama, je sada verovao da je njegova vojska dramatično kvalitetnija od sovjetske. Međutim, čak i da jeste kvalitetnija, izgleda da mu ego nije dozvolio da se seti da je već neko pre njega imao tu ideju i da je prošla mizerno. Sovjeti su ipak imali daleko veću vojsku i veliki industrijski kapacitet. Nemačke obaveštajne službe to nisu dobro procenile i smatrale su da će Reich pokoriti Moskvu kroz samo par nedelja. Dodatan vetar u leđa mu je dala i velika čistka u Sovjetskom savezu, u kojoj je Stalin smaknuo veliki broj iskusnih oficira zbog paranoje da će ga zbaciti. Hitler je zato hteo da iskoristi priliku dok je Moskva nespremna da ne bi morao da se bori na dva fronta. Tu se jednostavno bio opsednut svojom banalnom ideologijom. Stalin je tokom 1940. i prve polovine 41. imao vrlo jak odbrambeni mehanizam u svojoj glavi. S jedne strane se plašio nenormalnog jačanja svog takozvanog saveznika, s druge strane nije hteo da prihvati ideju da će ih Nemci ikada napasti. Ipak, on je tih godina blago flertovao sa Britancima oko potencijalne saradnje, koja je zapravo postajala sve ozbiljnija kako se operacija Barbarossa približavala. Stalin je pokušavao da održi mir sa Nemačkom, dok on sam dodatno ne ojača vojnu i industrijsku moć Sovjetskog saveza. Hitler jednostavno više nije imao strpljenja za pregovore i trgovinu. Te 1940. naredio da se sastavi plan napada na Sovjetski savez, koji će u istoriji ostati kao najveća kopnena invazija ikada. U njoj će na početku učestvovati ne samo 3 miliona nemačkih vojnika, već i oko 600.000 vojnika sila osovina, 3.350 tenkova, 2.770 aviona, 600.000 vozila i 600.000 konja. Oni će biti raspoređeni u 3 armijske grupe. Armijska grupa Sever, Centar i Jug. Severnoj grupi je bio cilj da zauzme Baltičke države i da što pre osvoji Leningrad, odnosno današnji Sankt Peterburg. Centru je bio cilj da pregazi Belorusiju i da što pre opkoli Moskvu, dok je južna grupa bila usmerena ka Ukrajini, a potom bi nastavila ka Kavkazu zbog nafte. U suštini, Nemci su htjeli da zauzmu sve od linije Arhangelsk-Astrahan. Naravno, kad planiraš bilo kakvu invaziju, da li na Sovjete, da li na Ekvatorijalnu Gvineju, vrlo je bitno da niko drugi ne provali za te planove. Ja bih lično koristio Surfshark VPN. Zašto? Pa zato što ti Surfshark pomaže da tvoje privatne informacije zapravo i ostanu privatne. Kao na primjer tvoj plan napada. Surfshark ti zamaskira sve podatke koji dolaze i odlaze sa tvog uređaja, tako što ti zamaskira tvoju IP adresu i onda niko ne može da zna šta radiš na netu. Blokira ti i trakere, i viruse, i pop-up reklame. Ono po čemu je Surfshark najpoznatiji je što onaj sadržaj koji ti je blokiran na Netflixu ili YouTubeu u Srbiji zapravo možeš da gledaš uz pomoć njega. Bukvalno samo jednim klikom odabereš državu i tvoj IP se promeni kao da si tamo. Tako je jednostavno. To nije sve. Ako klikneš na link u opisu ili komentaru i ukucaš kod Temet, dobiješ 4 meseca potpuno besplatno. I ne samo to, nego imaš 30 dana fore da ga istestiraš i ako ti se ne svidi, vrate ti keš. Pazi, evo ja ga koristim preko pola decenije i više sam nego zadovoljan. Trkni link u opisu i komentaru, nazad na video. Nakon što bi zauzeli sve ovo, Hitler bi sproveo 2 genocidna plana za nestanak Slovena i Jevreja. Prvi je bio General plan Ost, ili ti Generalni plan za istok, koji je za cilj imao sprovođenje genocida i etničkog čišćenja Slovena i Jevreja. Ovaj plan je osmislio Heinrich Himmler, jedan od najvernijih Hitlerovih zaluđenika. On je od reči do reči rekao: to je pitanje postojanja, stoga će to biti rasna borba nemilosrdne surovosti, tokom koje će 20 do 30 miliona Slovena i Jevreja stradati kroz vojne akcije i krize snabdevanja hranom. 20 do 30 miliona ljudi, što bi uključivalo masovna pogubljenja, koncentracione logore, kao i stvaranje getoa i deportacije. Ostatak stanovništva bi ili bilo germanizovano ili oteto u roblje. Drugi plan je bio plan izgladnjivanja, samo ime ti govori. Cilj je bio da svu proizvedenu hranu iz Sovjetskog saveza daju samo nemačkom stanovništvu i vojnicima. Po nekim izvorima, ovo bi odnelo još dodatnih 30 do 45 miliona života. Sa ova 2 plana, Ukrajina i okolina bi
bili totalno ispržnjeni. Još jedan od mnogobrojnih Hitlerovih problema je što je bio okružen yes-menovima, odnosno ljudima koji su mu se toliko čmarili da se ne zna ko je bio veći bolesnik u tom društvu. Zbog toga, neretko su obećavali preoptimistična rešenja i pobede, što je Hitleru samo dodatno pumpalo ego. I upravo zbog toga je 22. juna 1941. u 1 ujutru kucnuo sudnji čas. Nemačka izvršava invaziju na totalno nespremni Sovjetski savez. Zašto je Sovjetski savez bio nespreman? Pa kao što smo rekli, zbog Staljinovog prevelikog konzumiranja kopijuma. Džugašvili to niko nije mogao da se nosi sa idejom rata protiv Trećeg rajha, da on nije verovao sopstvenim obaveštajcima kada su mu javili da će se napad desiti. I to još mesecima ranije. I u klasičnom Staljinovom duhu, ne samo što im nije verovao, nego bi im i drastično smanjivao životni vek. Čak i vojnike koji su ga danima pre napada upozoravali, pogubio. Posledica velike čistke tokom 30-ih je dovela do toga da sad, em što nema najiskusnije oficire i savjetnike oko sebe, em što niko ne sme ni malkice da mu se suprotstavi. Takođe je procenio da Nemačka neće hteti da ratuje i protiv Britanaca i sad i protiv Sovjeta. Pa loše procenio. Zbog svega toga, sovjetska vojska je bila potpuno nespremna. Ne samo što nisu ni bili nešto u pripravnosti, nego su mnogi bili ili na letovanju ili u posetama svojim porodicama. Leto je, brate, razumi ih. Zapravo, Staljin je do te mere bio sluđen da čak i kada su Nemci otpočeli Barbarosu, on i dalje nije mogao da poveruju to. Ipak, koliko god on to nije mogao da prihvati, nemačke vazduhoplovne snage, Luftwaffe, su vešto bombardovale sovjetske aerodrome, avione, skladišta, tenkove, gradove i već loše puteve, dok su nemački vojnici odavno već presekli komunikacione linije pograničnih naselja sa većim gradovima. Ovo je dovelo do ogromnih sovjetskih gubitaka, zbog kojih će Staljin pod hitno morati da se suoči s istinom i zapravo preduzme nešto. To nešto ćemo saznati u sledećem delu serijala, koji takođe nikada neću završiti. Ako skupimo 15.000 lajkova, onda ću otpočeti ovaj serijal gde ćemo obrađivati i bitku kod Staljingrada, Leningrada, Moskve, Kurska i pad Berlina. Podrži kanal kupovinom šolja, majica, duksela i kapa. Vaša finansijska podrška omogućava da ove videi budu sve kvalitetniji. Vidimo se uskoro, dobri ljudi. Pozdrav! Dobro, to je to.